andam na ang local government unit ng San Julian para sa third quarter serbisyo caravan nga magdadarahin iba-iba nga serbisyo publiko para sa mga San Juliananon. Yan nga Agosto 25, bubuhaton ang serbisyo caravan sa Barangay Putong Covered Court. Kaparte inihan padayon nga paningkamot ang lokal nga gobyerno nga mapahirani ang importante nga mga serbisyo nga sa mga komunidad nga diri na kinahanglan magbiyahe nga sa munisipyo o iba pa nga ahensya para hini nga mga serbisyo. Pangungunahan ni Mayor Dory Georgie Estaron ini nga aktibidad hapakigsumpayan ha iba-ibang municipal offices, national government agencies ngan partner institutions base mas mapahiraningan mas mapadali ang pag-access han mga serbisyo nga ginkikinhanglanhan katawhan. Magtitikang iton programa alas 8 aga kundi iton mga residente in magkakaada higayon ngan access ha iba-ibang serbisyo sugad ang health ngan medical, social welfare ngan livelihood, civil registration, environment ngan agriculture, sugid man ha public safety ngan legal assistance. May ada libre nga konsultasyon, medisina ngan iba pa nga serbisyo medikal. Magahatag gihapon hin assistance ngan impormasyon may kalabutan ha suporta para ha mga pamilya, panginabuhi ngan mga oportunidad para ha pagpauswaghan income han mga residente. May ada gihapon assistance para ha civil registration para mga residente nga may kinahanglanon ha pagproseso hin mga dokumento sibil o iba pa. Giniimbitar iton mga taga San Julian nga pahimulusan ini nga oportunidad nga libre para ha mga nagkikinahanglan. Tikang habungtit San Julian, Heidi Upada, Eastern Summer News Service.